Kardom, B New 7 Than Bang Nili Bapuram Senar, Non Birtang Tonpen, Arju Ponikha. Wosigachi Klo, Tadegin Korapli Arni, Pini, Karbiang Long Autonomous Council EM Mongol Singh Timung, PHC in charge Adideng Pen, New District Level Laboratory SOPD, Ingpu Ponsi, Dipu Rural WSPHC Division Atumaphan, Kahodai Po, Lapen Labang So Ahut MLA Vidya Singh Ingleng Sitame Chetong Dun, Angparta Laso Ahut Dipu PHE Rural MSR Lo, in future Ahin Pen Kepa Pranga Puthak Sitame, Executive Engineer Bikram Teron Ahin Penta, Than Pachini Pon, Lapen Non Birtang Tonpen, Lang Ponikha. নাৰিকলটো হে কৰে কি আছে নাৰিকলটো লা কেনে লছা লা কেনে ল পাকো পান খাইছা আমি ল সুপার কি সুপার খাই আজি আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য দিন আমাৰ যেটো ইমান দিনে অলপ অভাৱ হৈ আছিল এই অভাৱটো আজি পূৰণ কৰিব আগতে এটা সৰু আছিল না লেবৰেটৰী আজিকালি এইটো ডাঙৰ হৈছে এনেকে মানুহ পপুলেশ্যন বাঢ়ি আছে পানী আকৌ যিমান লিটাৰ লাগিছিলে তাতকৈ বেছি লিটাৰ লাগে গতিকে সেইটো টেষ্টিং কৰিব লাগিব যে সেই পানীটো খাবৰ উপযুক্ত হয় নে নহয় হয় যদি উপযুক্ত নহয় তেতিয়া ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব যদি উপযুক্ত হয় তেতিয়া সেইটো খাব লাগিব বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াতে ৰিং ৱেল পানীবিলাক ইয়াতে বেছি মানে চূণ আছে হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ চুলিবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে যিহেতু আমাৰ মতা মানুহৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় আৰু চুলিটো চবচে বেছি মৰমৰ মানে মহিলাসকলৰ কাৰণে নহয় জানে গতিকে সেইটো নহ'বৰ কাৰণে আজি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে যিটো ষ্টেপ লৈছে সেইটো ডাঙৰ এটা লেবৰেটৰী বনাইছে ইয়াতে টেষ্টিং কৰি যদি উপযুক্ত হয় তেতিয়া সেই পানীটো আমি কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ যিটো চাপ্লাই পানী সেইটোতো হয় কিন্তু এইটো যথেষ্ট নহয় বহুত মানুহে ৰিৱেল মই নিজে ৰিৱেল ভাবিছোঁ ৰিৱেল পানী 105 ফুট ৰিৱেলটো 105 ফুট সেইটোৱে যে পিৰিয়ডত পানী নাহে সেইটোৱে আমি চলাওঁ আৰু এইটো মই বুলি নহয় আৰু মোৰ বুলিও নহয় প্ৰায় মানুহৰে এইটো আমি যিমানখিনি পানী আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইখিনি আমাৰ মিট কৰিব নোৱাৰে ইমানখিনি দিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি ৰিৱেলটো তথাপিতো যিয়ে নহওক আজি আমাৰ এই লেবৰেটৰী ইনকুবেশ্যনৰ আমাৰ এই দুৰ্ভাগ্য আমাৰ ডিপুৰ বিধায়ক মাননীয় আমাৰ উপস্থিত লগতে আমাৰ লোকেল অফিচি অহা কথা আছিলে কিন্তু মন্দিৰত গৈ পেলাই অহা দেৰি হ'ব গতিকে আমাৰ ইয়াত
লগতে মই কৈছোঁ যে আমাৰ সৌভাগ্য তেখেতে যে এটা এডিশ্যনেল চিফ ইনচাৰ্জ পাইছে হয়তো এই গুটি জিলাৰ পৰাকৈ এছ চি পৰাকৈ প্ৰেচিডেণ্টটো পোৱালৈকেতো বহুত টাইম লাগিব গতিকে যি কি নহওক এটা ইনচাৰ্জ হিচাপত আপুনি ইয়াত আছিল সেইকাৰণে আছে কাৰণে আপুনি এতিয়া ভাবিব গতিকে এনেকুৱা চব মানুহ নাপায় বহুতেতো গৈ গৈ প্ৰায় একদম চিফ ইঞ্জিনিয়াৰটো পায় কিছুমানেতো এছ টি এম যেনেও তেনে ইঞ্জিনিয়াৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এম্বেচি সেই লেবৰেটৰী এই Bukan Ustaz. Kok kain. Mangkain. Mesin besar lagi. Kayak mesin lo distillator. Ayo kok itu kamu Distillator plan besar. Oh. Distillator mana itu nggak? Soal distillator. Suruh mau mekanikal. Oh, let technician image control होगा. Nah itu ड्राइविंग apa lagi सामान itu inilah chemical अरे ऐसा जो सी माने एसी होगा पुलिस में नहीं कर सकता ini নহ'ল লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট কেনাল চন্দ্ৰ ৰঙা mal ওপৰ হাঙ্গে হা itu di Bukuria kan ini assistant image होता है lab में mal ना बिफु aku cukong saja nak cukong saja Matago mo nang tumala, ringo la lang. Tapi di sini kan lah, lang standar ya, Pak, maka cikin oke, so kan lang yang standar. Oke, lang ke cikin. lakukan apa berarti Oh, lang standar. Ya, kalau di sini kan, mungkin lah, itu nih chemical ya, heavy metal test yang missing lah, spectrophotometer kalau, non iron, chloride, arsenic, nitrate, laso missing halus lagi, test yang missing loh, non fluoride cuma awet laso missing sih lagi. माने नी तुम सॉल्यूशन बनाई को है वाई को लसो कीवेट का नहीं हो दैट लगा सॉल्यूशन बनाई था थापो लगा से इंसर्ट को हमारे दैट मेजर एंड प्रोडक्ट को फॉर्म में दे प्लान लसो मशीन में रिस्पेक्ट टू फोटोमीटर को दैट माने हेवी एंड दैट्स लसो मशीन अभी को लेफ्ट डिफिकल्ट लहालो मिन ओके सेकंड में पीएस को पोटेंशियल हाइड्रोजन एसिड दो अवे के ना मशीन हाली पीएच Video apa ya? माने एसिड है Oh, itu. सर मैंने लांग बसा इसी अनलिमिट दोनों में सर मैंने सन एकदम नेचुरल के 7 दोनों में दीदी लासी नोसन 7 पे नाबिया डोलो ते इसी नॉन इसी तो हार्डनेस सन दो माने ये सर लगे दिल्ली डोल ला Tesnya tak bisa jual memang jual. Dikali lah itu pas ke lang kilo pen है टेस्ट बोला टेस्ट देना lang चौक से तुम कंस्ट्रक्शन बना दी masuk kan namun le ada chemical juga पूरे दोनों dak mati तो जहाँ तक एरिया बुलेट के सो निकल है नॉन सैचुरेशन ला है कसम में तो नॉन सन हार्डनेस ता हो क्लोराइड हो कैल्शियम फंडल हाई कैल्शियम फंडल लाइट्रेशन इसी से रजिस्टर को है तो डाटा बोलो नाम कितना ना रिकॉर्ड डेटा से दो है नॉन सैंपल आईडी 218 है एड्रेस के हर इसी सैंपल रिसीव रजिस्टर ऑफ एड्रेस एंड डेट itu mana आईडी को है हमरा डेट ऑफ टेस्टिंग प्रमाण साइन करी तो जला sama है कौन मानो नो पीएस सेटा है 6.72 माने यूज मिलो नो सी 6 बेलो को एसिड जो को 8.5 लो देला तक नो के ला लाइन के ला कौन मा है क्या ब्लड टेस्ट दे ऑफिशियल ada di राजा में तो लगे ini juga lang cuma ada हां मैंने लगा टेस्ट लाइन की जो नालान के टेस्ट लगा टेस्ट में नाम हाई टाइट्रेशन लगा हार्डनेस कैल्शियम के लगा टोटल लगा हाई टाइट्रेशन तो लेकिन इसी मशीन दो थोड़ा सर जितनी सैंपल है सैंपल सर डिजिटल रजिस्टर तो टेकल करते आते लोगों को माने 4 लगा है दी पाकुल में में केवल में टेस्ट लोगों का रिजल्ट है माने चेस्ट है माने ठंडा लगता दा हमरा का भी पोला इंसान दो लोग बोलते हैं लगे से दिल्ली के मुल्क का सैंपल बन रही lah dah bagaimana forma होगा मसला kalau sampel saja loh kasi tang non testing sample test delo te nili te pula retention ku siki na po अपने को अपन कोई sample 15 days na test kare na mane result difference debo
production da kasi lahay mesin lo agak angge las office kan lagi chemical bola CRM chemical masuk minang paksang lo main dah sekarang dia rumah temperature दूध लगे करे ना वे पूरे जनरेटर सोलर को